Hello friends, welcome back to my another videos. Moi ajibi video ekta upload karola ase. Itu ki ase guldo Mohan club kan Mohan Hillstar club kurna sangyu busi de Mohan itu club ekta form kurena 25 years jubilee pongji ase. Itu karne Mohan jubilee karne kina prepare kuri ase. Moi khata protu gande alop dikhai dibo. Itu video to skip na kurna sabi. Itu video to Mohan itu decoration kan eku thala nai huli Mohan itu eneka prepare kuri ase dei guna moi itu hande na olop dekhai di ase. Etia koala club kan itu ase. Itu Hillstar club members kan ase itu. Etia moi itula khata ro moi olop dekhai dibo. Itu kina prepare kuri ase itu spot jaga moi olop dekhai dibo. Itu jaga re logola ase dei guna. Aro kun bi video to skip na kurna sabi itu ase Mohan Hillstar club kan ba prepare kora laga ase itu. Itu to reception karne bana ase itu khoro itu reception ase. Itu decorate kan kora to aro complete honai. Aro itu welcome gate. Decoration kan do aro thala nai. Itu bra gusibo ase main welcome gate to Mohan ena banai ase aro etia decoration kan na thala karne to bishi simple dikhi ase. Aro itu to morong ase morong bahar de lobla ase jaga bhal design na Mohan itu choose kurise yate lobo aro itu to machang yate chair kan arrange kuribole ase aji shukra kan chair kan lobole jabo itu chair kan anina itu machang tuida de rakhibo aro itu mathi bi buibo aro itu to restroom karne Mohan eneka banai ase.